आज बाबा की 21 तारीख की मुरली 21/10/21 वंडरफुल डेट है 21/10/21। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं। तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है, क्योंकि जिस बाप को सारी दुनिया पुकार रही है, वह तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम उनसे बातें करते हो। कितनी नशे के पॉइंट है। बाबा क्या बोल रहे हैं, तुम्हार मतन सौभाग्यशाली क्यों नाई, जाके सारा दुनिया सारा पृथ्वीर मानुष जाके खुঁজছে ডাকছে, যাকে পাওয়ার জন্য এত মনে বিলাপ ব্যাকুলতা, स्वयं ভগবান তোমাকে নিজে এসে পড়াচ্ছে এবং তোমার সঙ্গে কথা বলছে। তো है खुशी। प्रश्न है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है, जिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना आता है, उनकी निशानी क्या होगी। যারা জ্ঞানের মনন চিন্তন করতে জানে তাদের লক্ষণ কি হবে। और उत्तर है, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती, उनकी बुद्धि में सारा दिन यही तात लगी रहती कि कैसे सबको रास्ता बताएं। कैसे किसी का कल्याण करें। वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते, वह सर्विस के नए नए प्लान बनाते रहते, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। सुना। जिसको ज्ञान का नशा होगा वो क्या करेगा, सारा दिन सेवा का नया नया प्लान बनाएगा और उसकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। वो अपना समय
नष्ट नहीं करेंगे। ओम शांति। बच्चों के आगे निराकार परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं। यह बच्चे ही जानते हैं भगवान को ऊंच कहा जाता है, ऊंचा उनका ठाव है, रहने का स्थान तो मशहूर है। बच्चे जानते हैं हम मूल वतन में रहने वाले हैं। मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। गॉड फादर बोलते हैं, तुम बच्चों बिगर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिनको पता हो कि निराकार भगवान बोलते हैं। निराकार होने के कारण कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि भगवानुवाच कैसे हो सकता है। মানে বাবা নিরাকার জ্যোতির্বিন্দু, এই জন্যে মানুষ এটা বুঝতে পারে না যে ভগবান যদি নিরাকার তাহলে উনি কথা কি করে বলছেন। তাহলে শব্দটা যেটা আসছে ভগবানুবাচ, তো বাচ কি করে হলো, সে তো নিরাকার, তার তো মুখ নেই, তাহলে সে কথা কি করে বলছে। আর এই জন্যে কী করলো, সাকারকে দেখিয়ে দিল। ভগবানুবাচ সাকার, সাকারে কে, कृष्ण। गीता ज्ञान कृष्ण ने दे दिया, ये दिखा दिया। पता न होने के कारण गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। अब बच्चों के आगे बोल रहे हैं। बाबू देखो जे भगवान निये बाबू जे भगवानुवाच माने भगवानेर वचन की रकम होते पारे, तार जन्ने মানুষ কত বিভিন্ন রকম ধর্মপিতাদের বিভিন্ন রকম এদিকে বসে খান ধর্মপিতাদেরকে দেখিয়েছে যে ওরা জ্ঞান দিয়েছে বা কৃষ্ণ জ্ঞান দিয়েছে। তো বাবা বলছে কি সেই ভগবান নিজেই স্বয়ং এসে তোমাদের সামনে বলছে কি আমরা কোনো ধর্মপিতা গুরু গোসাইদের মুখ থেকে বচন শুনছি নাকি, কার মুখ থেকে শুনছি। तो दूर से भल सुनते हैं परंतु निश्चय नहीं होता, सुनते तो हैं भगवानुवाच। यथार्थ रीति तुम जानते हो भगवान तो शिव बाबा है। प्रैक्टिकल में जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि झट ऊपर में चली जाती है। शिव बाबा ऊंच ते ऊंच रहने वाला है। जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आती है तो जानते हैं कि यह फलानी जगह के रहने वाले हैं, इस समय यहाँ आए हैं। যেমন মাদার টেরেসা যখন দেহ রেখেছিল তখন আমেরিকার যে রাষ্ট্রপতি তখন বিল ক্লিন্টন ছিল, তার ওয়াইফ এসেছিল এখানে, মানে ওনার যে সভা হয়েছিল না, সমাধি সভা না কি বলে, তো সেই সময় তো আমরা জানি যে উনি কোথায় থেকে এসেছেন, আবার এই প্রোগ্রামে এসেছেন, এটা করে উনি আবার নিজের জায়গায় চলে যাবেন। তো সেরকম বাবা বলছে যে তোমার বুদ্ধিতে আছে তো যে বাবার ধাম কোনটা, পরম ধাম। পরম ধাম থেকে বাবা এসে আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন, আবার উনি চলে যাবেন, এখানে থাকবেন না। কি সারাদিন বাবা এখানে থাকেন কি থাকেন না, থাকেন না, থাকেন না, क्या करते हैं, हरदम रहते हैं। तो फिर बाबा परम धाम में भी जाता है, यहाँ भी रहते हैं, ऐसा की करें। बाबा है सर्वशक्तिमान, बाबा का घर परम धाम है, लेकिन जिसका बहुत सुपर पावर एनर्जी है ना, तो शास्त्रे देखिए जे शिव थाकतें कैलाश पर्वते, কিন্তু যেখানে অসুরদের অত্যাচার বেশি হতো বা যেখানে মানে দুর্গার উপরে বা গণেশের উপরে বা কার্তিকের উপরে কোনো অত্যাচার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তো সেখানে শিবের আরেকটা রূপ চলে যেত, তাকে ভৈরব বলা হয়েছে, মহা ভৈরব না, এটা শিবেরই আরেকটা রূপ, প্রচণ্ড শক্তিশালী, মানে তার কাছে কেউ টিকবে না। তো সেরকম বাবা আছেন পরমধামে, কিন্তু বাবা তো सर्वशक्तिमान,
তো বাবা যখন কোন বাচ্চাকে কিভাবে হেল্প করতে হয় সেই সময় বাবা কি করেন, বাবা আসেন, বাবা চলে আসেন। तो जैसे कोई बड़े आदमी क्वीन आदि आते हैं तो जानते हैं कि यह फलानी जगह के रहने वाले हैं, इस समय यहाँ आए हैं। तुम बच्चे भी जानते हो बाबा आया है हमको ले जाने, हम भी बाबा के साथ वापस जाएंगे, हम परम धाम के रहने वाले हैं। तुमको अब बाप और घर याद पड़ता है, वही बाप सृष्टि का रचयिता है। बाप ने आकर तुम बच्चों को मूल वतन, सूक्ष्म वतन, স্থূল वतन का राज समझाया है। এখন সঙ্গম যুগে তিনটে বতন আছে, মূল বতন তো সদাই আছে, আর এই স্থূল বতনও সবসময় আছে, কিন্তু সূক্ষ্ম বতন সেটা এখন সঙ্গম যুগে তৈরি হয়েছে। তো সূক্ষ্ম বতনে কে আছে, कौन है? सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा এখন স্থূল বতনেও নাই, আর ব্রহ্মা বাবা এখন পরম ধামেও নাই। বাবার এই পৃথিবী থেকে বাবার হিসাব কিতাব কমপ্লিট। এই জন্যে ফরিস্তাদের রাজা, মানে নাম্বার 1 অ্যাঞ্জেল, ফরিস্তা বলা হয় না, অ্যাঞ্জেল। তো সে প্রথম অ্যাঞ্জেল কে হয়েছিল? ব্রহ্মা বাবা। আর সাকারে যখন ব্রহ্মা বাবা ছিলেন তখন ব্রহ্মা বাবার যে স্বরূপটা নতুন সৃষ্টি শিব বাবা ওনার দ্বারা রচনা করিয়েছেন। এই জন্যে আদম বা প্রথম অ্যাডাম বা প্রথম মনু যার থেকে মনুষ্য জাতি রচনা হলো। তো স্থূল বতনে যখন ব্রহ্মা বাবার দ্বারা শিব বাবা যখন বিশ্ব পরিবর্তনের কাজ করাছিলেন, নতুন সৃষ্টির রচনার কাজ করাছিলেন, তখন ব্রহ্মা বাবার স্বরূপ এটা হলো। এই জন্য সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে ওনার এই নামটা গেল, অ্যাডাম বা আদম বা মনু। তারপরে অ্যাঞ্জেল যে এসছে, সমস্ত শাস্ত্রে অ্যাঞ্জেল দেখানো হয়েছে, তো সেই প্রথম অ্যাঞ্জেল কে? ब्रह्मा बाबा। तो जिसकी बुद्धि में है वह यह सारे राज समझेंगे। যাদের বুদ্ধিতে সব আসছে, জ্ঞানের মনন চিন্তন চলবে, তারা এই সব বুঝবে। तो बरोबर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा लेने। पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ को कभी भी छोड़ना नहीं है। स्कूल के बच्चे जानते हैं जब तक इम्तिहान हो तब तक हमको पढ़ना ही पढ़ना है। सुना? तो भावছে স্কুলের স্টুডেন্ট তারা জানে যতক্ষণ ফাইনাল এক্সাম না হচ্ছে ততক্ষণ আমাকে पढ़ते हैं। तो एम ऑब्जेक्ट रहती है हम बड़े से बड़ा इम्तिहान पास करेंगे, एक कॉलेज छोड़ दूसरे तीसरे में जाएंगे, मतलब पढ़ते रहना है। बड़े आदमी का बच्चा होगा तो ज़रूर बड़ा इम्तिहान पास करने का ख्याल होगा। तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं और बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और हमारा एग्ज़ाम भी क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन भी क्या है, बहुत बड़ा। और फिर एग्ज़ाम के बाद हमारी जो रिज़ल्ट होगी उसके अनुसार जो स्टेटस होगा वो भी क्या होगा, पद भी हमारा बहुत ऊंचा होगा। तो तुम जानते हो हम बहुत बड़े बाप के बच्चे हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं है हम शिव बाबा की संतान हैं। तुम बहुत बड़े ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे हो, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ते हो। जानते हो यह ऊंच ते ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है, तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, यह किसी को भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हैं। ना এটা ভাবাই যায় না, মাপাই যায় না যে পৃথিবীর মধ্যে আমরা এই যে কত মহান মহান সৌভাগ্যশালী আত্মা, যাদের মন আর বুদ্ধি এবং জীবনের পুরো ডাইরেক্ট কানেকশন, ডাইরেক্ট লিঙ্ক শিব বাবার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে আছে। পৃথিবীতে এমন কোনো আত্মা নেই যার ডাইরেক্ট কানেকশন আছে। সবাই নিজে নিজে ধর্মগুরু বা
ধর্মপিতা এদেরকে নিয়ে পড়ে আছে, আর আমাদের ডাইরেক্ট কানেকশন আর সেই ভগবান যাদেরকে ধর্মপিতারাও সাক্ষাৎ পায়নি, প্র্যাকটিক্যাল পায়নি, আর আমরা তাকে প্র্যাকটিক্যাল পেয়েছি, তাকে সাক্ষাৎ আমরা पेज। तो जानते हो यह ऊंच से ऊंच पढ़ाई है, पढ़ाने वाला बाप है, तो कितना उमंग और खुशी में रहना चाहिए, यह किसी को भी समझा सकते हो। हम बहुत बड़े से बड़े बाप के बच्चे हैं, बहुत बड़े सतगुरु की मत पर हम चलते हैं। टीचर की, गुरु की मत पर चलना होता है ना, उनको फॉलोअर कह देते हैं। तो यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है ना। বলছে লৌকিক দুনিয়াতে যদি কেউ বাবা তো আছেই, কিন্তু তার সাথে আবার টিচার নেয়, আবার গুরু নেয়, তো তিন জায়গায় বুদ্ধি তাদের ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে যে বাপ সেই টিচার আবার সেই, তাহলে কোথাও বেরোনোর কোনো কি প্রয়োজন আছে? तो यहाँ बाप की मत पर भी चलना है, टीचर की मत पर भी चलना है, तो गुरु की मत पर भी चलना है। ভাবছে এটা না যে তুমি ভাবছো যে বাবাকে পেয়ে গেছি তাহলে আর বাবাই আমার টিচার, তো সেই টিচারের কথা আমি শুনবো না, বা এটা না যে বাবা তো আমার বাপ আছে, তো সে যদি গুরু আছে তাহলে সে অন্যর জন্য গুরু হবে, আমার জন্য সে বাপ, তাহলে আমি গুরুর কথা শুনবো না, সেটা না। বাবা বলছে তুমি তিনটে রূপেই বাবার শ্রীমতকে ফলো করো, बाप, टीचर और सतगुरु। तो तुम जानते हो वह हमारा बाप, टीचर, सतगुरु हैं, उनकी मत पर जरूर चलना है। यह तो एक ही है, ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, वह बोलते हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं, ना विष्णु बोलते हैं? तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि शिव बाबा बोलते हैं, अच्छा शंकर बोलते हैं। बाबा বাচ্চাদের সঙ্গে একটু বাবা হাসি ঠাট্টা করছে, या ब्रह्मा बोलते हैं या विष्णु बोलते हैं, মানে ত্রিমূর্তি চিত্র আছে না, তো ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর আছে। তো বাবা জিজ্ঞেস করছে যে আমি শুধু বলি না শঙ্করও বলে, ব্রহ্মাও বলে, বিষ্ণুও বলে? কে? শুধু বাবা? শুধু বাবা? হ্যাঁ, किसी ने कहा शिव बोलते हैं और ब्रह्मा बोलते हैं। अच्छा, विष्णु और शंकर नहीं बोलते हैं? विष्णु और शंकर नहीं बोलते। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण कहते हो, तो फिर क्या बोलते नहीं हैं? लक्ष्मी नारायण ओरा की कथा बोले ना, गूंगे हैं क्या? तो क्यों बोलो बाबा ज्ञान तो ओरा सुनाए ना, लक्ष्मी नारायण ज्ञान तो सुनाए ना। আবার শিব বাবা বলছে हम ज्ञान की बात नहीं करते हैं, बोलने की बात पूछते हैं। বাবা বলছে যে আমি এটা বলছি না যে ওনারা জ্ঞান শোনান কি না, আমি জিজ্ঞেস করছি যে ওরা কথা বলে কি না। হ্যাঁ, তো লক্ষ্মীনারায়ণ তো সত্যযুগে কথা বলবে না, কি বলবে না? तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं, तो जरूर बोलेंगे ना। मनुष्य शिव बाबा के लिए समझते होंगे कि वह निराकार कैसे बोलेंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भी इसमें आकर बोलते हैं। ब्रह्मा को भी बोलना होता है, एडाप्टेड है ना। सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं। तो ब्रह्मा का नाम भी कहाँ से आया? आगे छिलो ब्रह्मार नाम? आगे ছিল না, আগে কি নাম ছিল? দাদা লেখরাজ, তারপরে ব্রহ্মা।
तो सन्यासी लोग भी अपना नाम सन्यास के बाद बदली करते हैं, तो तुमने भी सन्यास किया है ना, तो तुम्हारा नाम बदलना चाहिए। कि हमारे नाम चेंज हुआ उचित है। परंतु देखा कि नाम रखे हुए भी मर पड़ते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। বলছে যে বাবা তো নাম আগে রাখতেন, তো যাদেরকে বাবা নতুন নামকরণ দিয়েছিলেন তারাও এত মানে ভালো ভালো বাচ্চারাও বাবার হাত ছেড়ে চলে গেছেন। এই জন্যে বাবা বলেন যে আর নাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই, দরকার নেই। इसलिए कितने नाम रख कितने का रखे हैं। आजकल तो माया भी बहुत तेज है। बुद्धि कहती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसको विष्णुपुरी कहा जाता था। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, तो बोलते क्यों नहीं होंगे। तो बाबा यहाँ की बात नहीं करते। मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे, उनको यह पता ही नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है ना। बाबा कहते बाबा ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। प्यार प्रेरणा से करेंगे क्या? प्रेरणा द्वारा যেমন আমরা মোবাইলে যতই কথা বলি, কিন্তু একটা মানুষকে চোখে দেখা, তার কাছে আসা, তার সান্নিধ্যে আসা আর মোবাইলে কথা বলা, দুটোর মধ্যে পার্থক্য নেই। তো বাবা বলছে যে আমি উপর থেকে তোমাকে প্রেরণা দ্বারা কি করে ভালোবাসা দেব? কি কিন্তু আমরা তো এখন বাবাকে পাচ্ছি না, মানে মধুবনে তো বাবা এখন আসছেন না, কিন্তু বাবার মুরলি দ্বারাই আমরা অনুভব করতে পারি যে বাবা কত ভালোবাসছেন না। তো বাবা এসে নিশ্চয়ই জ্ঞান তো দিয়েছেন না, শুনিয়েছেন। তারপরে আমরা যখন যোগ করি তখন সংকল্প শক্তি দ্বারাও অনুভব করি বাবা কত আমাদেরকে ভালোবাসছেন। तो मनुष्य तो कहेंगे निराकार कैसे बोलेंगे, उनको यह पता ही नहीं कि निराकार कैसे आते हैं। उनको पतित पावन कहते हैं। वह ज्ञान का सागर भी है, चैतन्य भी है, प्यार का सागर भी है। अब प्यार प्रेरणा से तो होता नहीं है। वह भी इसमें प्रवेश कर बच्चों को प्यार कर सकते हैं ना। तब कहते हैं हम परमपिता परमात्मा की गोद में आते हैं। बस बाबा तुम ही से खाऊं, तुम ही से सुनूं, बुद्धि उस तरफ चली जाती है। श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई है नहीं ना। बाबा कहते तुम्हारे मतन सौभाग्यशाली क्यों, तुम जानते हो हम कितने ऊंच पाटधारी हैं। यह खेल है ना, इसके पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। अभी बाप ने प्रवेश किया है तो ड्रामा प्लान अनुसार उन द्वारा सुन रहे हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो बाबा निराकार है, वह हम आत्माओं का बाप है। यह बातें कोई भी शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल हुई है। स्टूडेंट पढ़ते हैं, बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है, परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहाँ है, यथार्थ रीति तुम बच्चे ही समझते हो और प्रैक्टिकल में वह खुशी है। बाबा परम धाम से आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। सारा दिन आपस में यही रूह रिहान होनी चाहिए। सिवाय इस ज्ञान के बाकी सब है सत्यानाश करने वाली बातें। बाबा से बाबार ज्ञान छाड़ा बाकी सब किछु कि करछे एकदम सत्यानाश करार मतन
যখনই আমরা বাবার জ্ঞান, বাবার ইয়াদ, বাবার পড়াই, বাবার শ্রীমতকে ছেড়ে যখনই বাইরের দিকে বুদ্ধি লাগাচ্ছি, তো ওই টাইমটা পুরোটা আমাদের জিরো ব্যালেন্সে চলে যাচ্ছে না। বা আমরা যদি বিভিন্ন রকম ফালতু বিকারী চিন্তনও যদি করছি, কোনো রকম যদি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকারের যদি সংকল্প মনের মধ্যে চলেও আসলো, তো ওটা আবার বিকর্মের খাতাতেও চলে যায়, মানে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে। কি হচ্ছে যে আপনার সংকল্প শক্তি, যেমন আপনি কোনো কারো মোহে চরমভাবে গ্রস্ত হয়ে আছেন, আর তার কথা মনে পড়ছে, তার স্মৃতি মনে পড়ছে, তার ছাড়া ভালো লাগছে না, একদম ভিতরে মন কান্না কাটির মতন হয়ে যাচ্ছে। তো ওই সময় যে স্থিতি পুরো ডাউন হয়ে যাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে ভিতরে, তার মোহে মানে একদম এমনভাবে আপনি ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছেন, তাহলে ওই সময়টা কি হলো? ওই সময়কার বর্তমান যে সময় সংকল্প শ্বাস, যে সে সময় তো বাবা ইয়াদ নেই, তাহলে ওটা পুরোটাই জিরো ব্যালেন্সে গেল। আর স্থিতি যে পুরো ভিতরে একদম ডিস্টার্ব হয়ে গেছে, কষ্ট পাচ্ছে, তো আপনার জমা করা যে এনার্জিটা সেটা কি হলো? নষ্ট হলো না, যেটাকে আমরা সহজ ভাষায় বলি স্থিতি নষ্ট হয়ে যাওয়া। তো কি হলো? স্থিতি নষ্ট হওয়া মানে কি? জমা করা যে পুঁজি ছিল সেটা আপনার হাতে এখন পকেটে 12,000 টাকা, তা আপনি তো প্ল্যান করেছিলেন যে বাজারে যাব, তো 500 টাকার মধ্যে আমার বাজার হয়ে যাবে, কিন্তু সেখানে এমন কিছু হলো যে 12,000 টাকা পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেল, তো কেমন লাগবে? কেমন লাগবে? যেটা দরকার ছিল না, বা পকেট মারি, বা আমার পার্স কোথাও পড়ে গেছে, এরকমভাবে পুরোটাই চলে গেল, তো নষ্ট, কষ্ট হয় না? তো সেরকম কখনো কখনো মায়া এসে আমাদের কি করে? বুদ্ধিকে একদম ভ্রষ্ট করে দেয় এবং স্থিতিকে নষ্ট করে আমার জমা করা যে পুঁজিটা সেটা একদম। তো বাবা বলছে এই জন্যে যে বাবার শ্রীমত ছাড়া, বাবার জ্ঞান যোগ ছাড়া বাকি সব কথাতে সর্বনাশ আছে। কি আছে? सत्यानाश। तो शरीर निर्वाह अर्थ तुमको धंधा आदि भी करना है और साथ साथ यह रूहानी शरीर। যারা সংসারী মানুষ, যারা সংসার রচনা করে নিয়েছেন, তো বলছে তুমি এখন ওদেরকে তো ছেড়ে ফেলে আসতে পারছো না, তো তাদের জন্য তোমাকে শরীর নির্বাহ তো করতে হবে, মানে কাজকর্ম করতে হবে। কিন্তু তারপরে যে সময়টা বাঁচছে, সেই সময়টা তুমি টিভি দেখে, ফালতু গপ করে, বা মোবাইলে বিভিন্ন রকম ভিডিও দেখে না, এসব নষ্ট করো না সময়কে। সেই সময় তোমার বাবার याद বা रूहानी सेवाते लगाओ। तो तुम जानते हो बरोबर यह भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो भी देवताओं के चित्र हैं उनका यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ गया है। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाओ, विचार करो। बरोबर यह भारत में राज्य करते थे, तो एक ही धर्म था। रात पूरी हो, दिन शुरू हुआ, अर्थात कलयुग पूरा हुआ, सत्युग शुरू हुआ না। যেমন দাপর কাল আমাদের জন্য এখনও ভাবলে আমাদের কষ্ট হয়, যে সত্যযুগে এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের সেই সংস্কৃতি সভ্যতা, সেগুলো পুরো নষ্ট হলো, বিলুপ্ত হলো দাপর যুগে। বিভিন্ন ধর্মপিতারা আসলো, আমাদের ভারতবর্ষে যে অখণ্ড ভারত ছিল, এক অটল অখণ্ড রাজত্ব ছিল, সেটা নষ্ট হলো। বিভিন্ন ধর্ম সমুদায় আসলো এবং বিভিন্ন রকম যারা ধর্মের লোকেরা ভারতবর্ষে আসলো, 900 বছর 1000 বছর থাকলো এখানে। ভারতবর্ষের যে একদম অমূল্য সম্পদাকে একদম ছিন্ন ভিন্ন করে দিল, সংস্কৃতিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। ভারতবর্ষে যে একটা মানে যে পবিত্রতা ছিল সেটাকে খণ্ডিত করলো, ভারতবাসীদেরকে ননভেজ খাওয়াতে শেখালো। তো কত ক্ষতি ভারতবর্ষের করেছে। তো এটা দাপরকাল কথা শুনেই আমরা মানে একটা ভিতরে খারাপ লাগে, যে এটা ভারতবর্ষের পতনের কাহিনী আরম্ভ হয়ে গেল তখন থেকে। কিন্তু এখন আবার আমাদের মনে খুশি আছে যে যতই ভারতবর্ষের ক্ষতি হলো, কিন্তু এখন আমাদের ভারতবর্ষের উত্থানের কি সময়। কেন? স্বয়ং ভগবান ভারতবর্ষে, ভারতের হিরো ভগবান স্বয়ং এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। তো এখন আমাদের মনে খুব খুশি, কিন্তু আবার দাপর যুগে তো নিচে নামতেই হবে। तो कलयुग है रात, सतयुग है सुबह। तो विचार सागर मंथन करना है कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया।
तो जैसे कहा जाता है सागर में पत्थर डालो तो लहरें तो उठेंगी ना। जलेर पुकुरे बा सागरे पाथर दिले कि है तार एकटा प्रकम्पन छड़िए जाए। तो सेरकम बाबा बोलছে যে तुम भी ज्ञान का पत्थर मारो क्या करो, तुम्हार सामने যারা আছে তাদের সামনে কিছু না কিছু জ্ঞানের ঢিল ফেলো যাতে তাদের মনরূপী সাগরের তরঙ্গ কি তৈরি হোক। तो तुम भी पत्थर मारो, मनुष्यों को समझाओ, यह ख्याल करो भारत में देवी देवताओं का राज्य था ना, जिन्होंने ही फिर भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, जिसको फिर लूट गए हैं कल की बात है। अभी भक्ति मार्ग है तो जरूर उसके आगे ज्ञान मार्ग होगा। तो यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है, तो बाप भी आकर अपनी जीवन कहानी बताते हैं। तुमको यह याद क्यों नहीं पड़ती है? बाबा आकर के हमको यह सारी नॉलेज सुनाते हैं, समझ भी चाहिए ना, किसी को भी यही बात सुनाओ। यह चित्र है एम ऑब्जेक्ट। यह लक्ष्मी नारायण तो सबसे बड़े किंग क्वीन हो गए, भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। फिर इन्होंने यह राजगद्दी कैसे गंवाई? अपने बच्चे भी भल यह सब सुनते हैं परंतु कभी बुद्धि में टपकता नहीं। बाबा को तो डीप रियलाइज कराচ্ছে যে সত্যযুগে स्वयं सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण देवी देवताদের রাজত্ব ছিল, যারা এত পবিত্র যে সম্পূর্ণতার প্রতীক। এই জন্য লক্ষ্মী পুজো নারায়ণ পুজো সবসময় পূর্ণিমার দিন হয় না, পূর্ণিমাতেই হয় তাদের পুজো। তার মানে পূর্ণ भारतवर्ष पूर्ण छिलो 100% पूर्ण मनुष्य आत्मा सत्प्रधान 100% पूर्ण। भारतवर्षेर धन सम्पदा पूर्ण ना, भारतवर्षेर प्रकृतिर जे शक्ति पूर्ण माने 100%। এই জন্য एकदम पूर्णिमा देखानो হয়, মানে সর্বকলায় সম্পূর্ণ सब किछु। तो সেই भारतवर्ष দাপর যুগে বা তারপরেও মানে এত ছিন্ন ভিন্ন হলো কেন? ভারতবর্ষে যে পুরো দেব সংস্কৃতি বা পুষ্পক রথের যে টেকনোলজি সেটা দাপর যুগ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল কেন? সেই ধন দেবী দেবতাদের ধন পুরো শেষ হলো কেন? তো বাবা বলছে একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে কাম বিকার। কাম বিকার রূপী রাবণ এসে ভারতবর্ষের শক্তিকে একদম এত ছিন্ন ভিন্ন করলো যে যখন দেবী দেবতারা দাপর যুগে প্রথম দেহভানে আসলো আর প্রথম কাম বিকারে আসক্ত হলো আর বিকারী হয়ে গেল, সেই সময় পৃথিবীও প্রকৃতিও সহ্য করতে পারলো না। দেবী দেবতাদের এই পতনকে প্রকৃতি সহ্য করতে পারলো না। আর সঙ্গে সঙ্গে দাপর যুগে একটা বিশাল ভূচাল এসেছে, প্রাকৃতিক ভূচাল। যেরকম এখন একটা হবে না সাইক্লোন, ভূমিকম্প এসব, তো সেরকম প্রকৃতিতে তখন দাপর যুগেও হলো। এই জন্য পুষ্পক রথ ছিলই না, পুরো শেষ। এবং এতটা বড় তুফান বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসেছে যে পৃথিবীর যে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সোজা ছিল আর ভারতবর্ষ একদম টপ লেভেলে ছিল, সেই পৃথিবী ব্যাকা হয়ে গেল আর ভারতবর্ষ কি ভূমধ্য রেখার ডাউনে আসলো, তার মানে ডাউন হয়ে গেল। কত বড় ভূচাল এসেছে। গ্রহ নক্ষত্রের সেটিং চেঞ্জ হয়ে গেল। সত্যযুগে গ্রহ নক্ষত্র সেটিং আলাদা ছিল আর দাপর যুগে গ্রহ নক্ষত্রের সেটিং। তার মানে দেবী দেবতাদের অপবিত্রতার প্রভাব শুধু এই আমাদের পৃথিবীর উপরে পড়েনি, কিন্তু পুরো ব্রহ্মাণ্ডের উপরে। কি ভাবতে পারছেন? তাহলে পৃথিবীর পুরো ব্রহ্মাণ্ডের সবথেকে বড় শক্তি কোনটা হলো? কোনটা? পবিত্রতা। আর এখন বাবা যখন স্বামী স্ত্রীদেরকে বা যারা সংসারে যারা স্ত্রী পুরুষ আছে তাদেরকে যখন বাবা পবিত্র থাকতে বলছে, পবিত্রতার শক্তিকে মানে বাঁচিয়ে রাখতে বলছে, তখন বিরোধী দল বা যারা বাবার জ্ঞানকে বোঝে না তারা কি বলে? ব্রহ্মকুমারীরা সবাইকে পাগল করে দিচ্ছে, তারা স্বাভাবিক সাংসারিক জীবনকে অস্বাভাবিক করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, তারা বুঝতেই পারছে না যে মানে স্বামী স্ত্রী রিলেশনকে নষ্ট করছে। কত বড় বড় কথা শুনতে হয়। তো তারা জানেই না যে ভারতবর্ষের সবথেকে মূল সম্পদ, মূল শক্তি পুরো ব্রহ্মাণ্ডে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্র্যাভিটেশনাল পাওয়ার যেটা আছে সেটা হচ্ছে পবিত্রতা।
যেখানে পবিত্রতা আছে সেখানে ধন সম্পদ সুখ শান্তি ম্যাগনেট, পবিত্রতা হচ্ছে ম্যাগনেট, সুপার ম্যাগনেট, টেনে নিয়ে আসে। এই জন্যে বলাই হয় পবিত্রতাই হচ্ছে সুখ শান্তির জননী, সুখ শান্তির জননী। আর আজকে ঘরে ঘরে এত দুঃখ অশান্তি কিসের জন্য? এত লড়াই ঝগড়া কলহ কলেশ কিসের জন্য? অভাব দরিদ্রতা কিসের জন্য? অপবিত্রতার জন্য আছে। तो बाबा कहते कि इन्हों का राज्य था, सबसे पुराने ते पुराने भारत की यह कहानी है। रियलिटी में सच्ची सच्ची कहानी तो ये होनी चाहिए, सबसे बड़ी कहानी यही है। যেমন কোনো বিশেষ কোনো কোনো মহান পুরুষের কোনো স্টোরি, যেমন টাইটানিক জাহাজটা ডুবে গেল, একটা স্টোরি, তো তার জন্য কত সিনেমা হলো, কত নাটক হলো, হলো না? এরকম কোনো একটা বিশেষ ঘটনা যখন পৃথিবীতে ঘটে তার উপরে অনেক সিনেমা অনেক লেখ তৈরি হয়ে যায়। তো বাবা বলছে যে সবথেকে বড় ইম্পর্টেন্ট গল্প হচ্ছে লক্ষ্মীনারায়ণ কীভাবে সত্যযুগে ছিল আর কিভাবে তাদের পতন হলো। এই সবথেকে বড় ঘটনা হচ্ছে পৃথিবীর মঞ্চের এটাকেই হাইলাইট করো। तो इन्हों का राज्य था, अभी वह है नहीं, तो जरा भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार टपकता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, वह भी पूरी रीति को याद नहीं करते। बाप बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, यह है रियल याद, सटीक याद की। आमी आत्मा और बाबा एक आत्मा, तो आमी आत्मा परमात्मार संगे जुक्त होलाम, एटा होच्छे सटीक याद। किसी को बैठ समझाते हैं तो 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। तो यह बहुत वंडरफुल बातें हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा बैठकर सुनते हैं ना, 2-3 घंटे बैठ सुनते हैं कि जिसकी दिलचस्पी होती है। इसमें भी ऐसे हैं जिसको बहुत रुचि होगी, उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं। तो बस यह बातें समझने में ही मज़ा आता है, यह बातें अच्छी लगती है, समझते हैं बस इस सर्विस में ही लग जाएं, दूसरा धंधा धोरी आदि सब छोड़ दें ना। एक एक समय বাচ্চাদের জ্ঞানের নেশা এমন ওঠে যে মনে যে সারাদিন বাবার জ্ঞানই শুনতে থাকি, সবাইকে বাবার জ্ঞান শোনাতেই থাকি, আর কোনো কাজ যেন ভালোই লাগছে না। তো বাবা বলছে বাচ্চে ব্যালেন্স কি কি তোমার সংসার আছে না, পরিবার আছে না, দেখতে হবে कि ना। अगर सब चाहें यहीं बैठ जाएं, खूब चालाक बाबा। बाबा एकमात्र बाबार योग्य कादेरके निये नेय, कुमारी बोनदेर, फुल एनार्जी कुमारी अवस्था, ठीक ना। ताड़ाताड़ी तारा बुढ़ो होबे ना, बाबार लंग टाइम पर्यन्त सेवा करते पारबे, ठीक। और बाबा बोलছে যা বাকি যারা আছে তোমরা সংসারে তোমাদের ডিউটিটা করো, বাকি যে টাইম সেটা বাবার সেবা করো। परंतु यहाँ किसी को बैठना नहीं है। तो यहाँ किसी को क्या, तो तुम बच्चे यह सत्यनारायण की कहानी सुन रहे हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में कितनी अच्छी बातें रमन करती हैं। हम यह बखर सामग्री डिलीवरी करने के लिए एवर रेडी हैं। सकाल सकाले बाबार घरे आसो, बैग बैगेज ज्ञान रत्ने भरपूर करो, तारपरे सारा दिन कि करो दाओ दाओ सबाई के एजेंसी लो बाबा के ज्ञान की, क्या लेनी है। तो यह चित्र भी तुम दिखाकर किसी को समझा सकते हो। यह इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य मिला है। कारो एजेंसी नीते के लिए पेटी पेटी जिनिस देते हैं ना, और हम लोग का एजेंसी में पेटी नहीं चाहिए, एक तो हैंडबिल में ही सारा ज्ञान है, नहीं एक हैंडबिल, अगर हैंडबिल भी पॉकेट में नहीं है तो एक बैच नहीं, एक छोटो बैच লাগিয়েছে, এটাই আমাদের পুরো ডিকশনারি, জ্ঞানের ডিকশনারি এটাই, গীতা এটাই, এটা দ্বারাই আমরা পুরো সেবা করে নিতে পারবো। तो यह चित्र भी तुम दिखाकर किसी को भी समझा सकते हो।
इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, कितना वर्ष आगे यह विश्व के मालिक थे, इस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, उस समय सृष्टि में मनुष्य कितने थे, अभी कितने हैं। वो तो अल्प लोकेर मध्य धन सम्पदा कि छिलो, छड़िए छिटके छिलो, और एखन तो एत लोक। कुछ न कुछ ज्ञान का पत्थर डालो, बोलछे से जे तुम्हार सामने आछे ना तार सामने किछु ना किछु ज्ञानेर जे कोनो धरन थेके पॉइंट। बाबार ज्ञान एत बड़ो माने सुपर मार्केट जे এই জ্ঞান দ্বারা একটা ডক্টরকেও বোঝানো যাবে, এই জ্ঞান দ্বারা একটা ইঞ্জিনিয়ারকেও বোঝানো যাবে, এই জ্ঞান দ্বারা তা কন্ট্রাক্টরকেও বোঝানো যাবে, এই জ্ঞান দ্বারা যে কোনো বিজনেসম্যানকে বোঝানো যাবে। তো সব কিছু আছে মাল এখানে না, মল বাবা সুপার मार्केट এটা। लेकिन फिर क्या होगा, क्या होगा, ज्ञान तो तुम सुना रहे हो, सुनाओगे, लेकिन जो तुम्हारे कुल का नहीं होगा वो कुछ भी सब रकम बोले दे बाबा ना। जो तुम्हारे ब्राह्मण कुल का नहीं होगा वो जो द्वापर में भी आने वाली भक्तात्मा भी नहीं होगी, डायरेक्ट कलयुग में आई होगी, वो तो ज्ञान के धार में भी नहीं आएगी, वो तो भागेगी दूर से और एंटी बात करेगी, वो ना बुझतेई पारबे ना। तापर जुगी आत्मा ताओ रजोगुणी, तारा एकटू भक्ति मार्गे थाकबे, किन्तु जारा डायरेक्ट कलिजुगे नेमेछे परमधाम थेके तारा तो ज्ञानेर धारेई आसबे ना। যারা ভীষণ বিষয় বিকারী জীবন যাপন করছে, মডার্ন লাইফ এবং আধ্যাত্মিকতার বিন্দু মাত্র নেই তাদের জীবনে, তো তখনই পুরো ভালো করে মেপে নিতে হবে যে এরা কলিযুগের আত্মা, এরা পুরো সত্যযুগ ত্রেতা দাপর কত 3500 সাল এরা পরমধামে বসেছিল, ডাইরেক্ট নেমেছে। তো কলিযুগের তো সুখ নেবে কি নেবে না, কি ওদেরকে কলিযুগের সুখ নিতে দেয়? তখন ভাববেন না ই বাবা এত জ্ঞানের কথা বলে, বাবা বলে সবাইকে শোনাও, এ আত্মারা তো শুনছেই না, মানছেই না, তখন দিল শিকস্ত করা দরকার নেই। ওরা কলিযুগের আত্মা, ওরা আমাদের জ্ঞানের ধারে আসবে না। যদি জ্ঞান শুনে নেয় আর স্বীকার করে নেয় তাও ত্রেতা যুগে এন্ট্রি হবে তাদের, তারা শুনবে না। আমাদের জ্ঞানের এত ক্ষমতা, এত শক্তি, এই জ্ঞানের একটা পয়েন্টকে যদি কেউ শুনে এরকম মাথা হিলিয়ে দিল, মানে বুদ্ধিরূপী মাটি বীজকে গ্রহণ করে নিল, তো সে আত্মার জন্ম ত্রেতা যুগে তো হবেই হবে, ত্রেতা যুগেরও প্রজা হবে সে না। তো এই জন্য সবাই জ্ঞান নিতে तो तुम्हें सिवाय अपने कुल का नहीं होगा तो कुछ भी समझेंगे नहीं, चले जाएंगे। तो यह नब्ज देखने की बात है, यह नब्ज देखने की बात है। तुम्हें सिवाय इस मीठे मीठे ज्ञान के बाकी कुछ भी नहीं बोलना है। ज्ञान छाड़ा तुम्हें अन्य कोनो कथाते जाओ ना। अगर ज्ञान के सिवाय कुछ भी बोलते हैं तो समझो वह इविल है, उसमें कोई सार नहीं है। बाबार ज्ञान छाड़ा तुम यदि कारो संगे कोनो कथा बोलछो तो ওটা ইভিল, সারহীন। এই জন্য এখানে বারবার সেন্টারেও কি নির্দেশ দেওয়া হয়, বাবার মুরলি শুনলেন, ক্লাস করলেন, সোজা বাড়ি চলে যান। এখানে বসবেন, মনে হবে যে আমি জ্ঞানের কথা বলছি, কিন্তু দু চারটে জ্ঞানের কথা আসবে, তারপরে ধীরে ধীরে সাংসারিক কথা, হ্যাঁ না, ব্যবসায়ের কথা, এর কথা, ওর কথা চলে আসবে, আর সেখান থেকেই ক্ষতি শুরু হবে, পতনের মার্গ শুরু হবে ওখান থেকে। আগে এরকমই হতো। একটা ভাই ছিল, ও আরসিএম করতো, আরসিএম। তো দেখে নিল, আরে বাপরে সকালে এতগুলো ভাই বোন এখানে, মানে আমার তো মার্কেট ফুল হবে এখানে। তো ওই ভাবনাটা মনের মধ্যে চুপচাপ রাখলো, মানে কাউকে জানালো না। আগে তো সেন্টারেই আসলো, মানে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ, আমাদেরকে প্রোডাক্টটা দেখাচ্ছে, আমরা ভাবছি যে ঠিক আছে যেটা দরকার সেটা নেব, এখন তো সব কিছু নেওয়া দরকার নেই। তো 7 দিনের কোর্স করলো, করতে করতে সকালে ক্লাসে ঢুকলো, ঢুকতে 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 আর তো ডেলি বসেই গেল, জমেই গেল। এবার জমতে জমতে তো ঠিক দিদিরা কতক্ষণ পাহারা দেবে, কাজ থাকে, দিদিরা ভিতরে রান্নাঘরে ঢুকে গেল, ভিতরের কাজে ঢুকে গেল, আর এদিকে ভাই বোনদের সঙ্গে গল্প, পরিচয়, লেনদেন, ফোন নাম্বার লেনদেন, তারপর বাইরে দাঁড়িয়ে প্রোডাক্টের এক একটা স্যাম্পল বের করে করে দেখানো। তারপরে ডাউট হলো, দিদিরা হয়তো ফলো করছে,
তখন বললো ঠিক আছে নাম্বার তো নিয়ে নিলাম, এবার আপনার বাড়িতে আসছি আমি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হলো, এবার বাড়ি গেল, বাড়িতে গিয়ে পুরো প্রোডাক্ট দেখালো। দেখাতে দেখাতে ওখানে কোনো মাতা আছে, তার দুটো কন্যাও আছে, এবার তার উপরে দৃষ্টি গেল, ঠিক না? কত রকম মায়ার নাটক তখন শুরু হলো, আর বিশাল নেটওয়ার্ক বানিয়ে নিল। তো এই জন্যে বাবা কি বলছে, জ্ঞান ছাড়া কোনো কথা। আর সেন্টারেও যদি নিজের স্থিতি ঠিক রাখতে হয়, তো এটা ভাববেন না যে আমি সেন্টারে যতক্ষণ থাকবো আমার স্থিতি ঠিক থাকবে। সেন্টারের জিনিসপত্র আপনাকে ভড়কাবে না, কিন্তু সেন্টারে 10 রকম ভাই বোন, 10 রকম তাদের মানসিকতা, তারা কি আপনার দিমাগে ঢালবে সেটা আপনি বুঝতে পারবেন না। এই জন্য ক্লাস করো আর সোজা এখান থেকে যাও, পালাও। বেশি এর পিছনে ঘোরা, ওর পিছনে ঘোরা, ওর সঙ্গে একটু কথা বলা, নিজের ক্ষতি, ব্রাহ্মণ পরিবারের ক্ষতি, আর ठीक है। तो बाबा क्या बोलते हैं कि बाप समझाते इविल बात तो कभी भी सुननी नहीं चाहिए, कल्याण की बातें ही सुनो, नहीं तो मुफ्त अपनी सत्यानाश कर देंगे। बाप तो आकर तुम्हें ज्ञान ही सुनाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कहते हैं और कोई भी बात मत करो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हो, फलाना ऐसे है, वह ऐसे करता है। মানে প্রথমে দুটো জ্ঞানের কথা আসবে, তারপরে শুরু হবে এই লাইনটা, যেটা বাবা এখনই বললো না, যে फलाना ऐसा है, वो ऐसे करता है, उसे इविल कहा जाता है। सब তখন নেগেটিভ কথাবার্তা শুরু। তো দুনিয়া কি বাত अलग है, দুনিয়া করবে, দুনিয়াতে এই পিএনপিসি খুব চলছে, এটাই সুপার মার্কেট এটার না। কিন্তু बाबा के हम बच्चे ये सब करेंगे क्या होगा? तो सबसे बड़ा बाबा नुकसान क्या बता रहा है, तुम्हारा इतना अमूल्य समय, इतना अमूल्य समय, 1 सेकंड बाबा की याद से तुम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। तुम कर क्या रहे हो, क्या कर रहे? आज रिलायंस ने इतना बड़ा बिजनेस चालू किया, जो उसका चुपचाप वो घर में बैठा है, लेकिन उसकी 1 मिनट में कितने करोड़ रुपए का इनकम हो रहा है, ठीक है? तो वो इतना बुद्धिमान था और इतना समय को समझा, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाया। और हम बाबा के बच्चे, हमारा एनर्जी क्या है, मन है, बुद्धि है, संकल्प है, और उसको हम नेगेटिव बातों में लगा रहे हैं और बाबा की याद को भूल रहे हैं। तो हमारा एनर्जी कितना वेस्ट हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है हमारा। तो तुम कभी भी ऐसी बातें नहीं सुनो, नहीं करो, इससे तो तुम बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारी बहुत कमाई है। जहाँ तहाँ बाप का परिचय जाकर दो, यही रूहानी सर्विस करते रहो, सच्चे सच्चे महावीर तुम हो। कौन है सच्चे सच्चे? बस सारा दिन यही तात रहे, कोई हो जिसे यह रास्ता बताएं। तो बाप कहते मुझ अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। कितना सहज है, ऐसे ऐसे जाकर सर्विस करनी चाहिए। बच्चों को सर्विस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना चाहिए। बाप भी तुम बच्चों को समझाने के लिए आए हैं ना, तुम बच्चे भी आए हो पढ़ने और पढ़ाने, टाइम वेस्ट करने या सिर्फ रोटियां पकाने तो नहीं आए हो। কারো কারো হয় না মুরলি শোনাতে আগ্রহী নাই, বাবার জ্ঞানের এত গভীর গভীর পয়েন্ট আমরা বুঝি, আমাদেরকে রান্নাঘরের কাজ দেন, আমরা খুব খুশি মনে করব না। তো বাবা বলছে সেই মাতাদেরকে, বাবা বলছে यहाँ খালি রুটি বানানে আয়ে হো, क्या करने आए हो। এবার মাতাদের কি হয়, শুধু হাত তো চলে না, তার সাথে সাথে কি চলে, মুখও চলে। बाबा बोलते यहाँ रोटी से खाली रोटी बनाने आए हो क्या, तो क्या करना है, क्या करना है, तुम्हारी बुद्धि में सर्विस चलनी चाहिए। क्या चलनी चाहिए? বুড়ি মাতাও যদি নেশা দ্বারা বাবার জ্ঞান দুটো শোনায়, তাহলে তার কথাও, তার যে উমঙ্গ উৎসাহের ভাইব্রেশন তো অটোমেটিক আরেকটা বুড়ির মধ্যে ঢুকে যাবে। সেটা শোনাও না, সেই জ্ঞানের সেবা করার প্ল্যান বানাও। আচ্ছা, কিন্তু আগে সেই স্থিতি দরকার, স্থিতি নেই তাহলে সে কী করবে, কী করবে?
अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, जो बातें अपने काम की नहीं है जो बातें अपने काम की नहीं है उन्हें सुनने व बोलने में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। अपना समय वेस्ट नहीं करना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। जितना हो सके पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। 2 नंबर, सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। सदा खुशी और उमंग में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। पुरुषार्थ को कभी छोड़ना नहीं है। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं। आज का वरदान है, सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह। सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भव। वरदान का डिटेल लिख लो, बहुत अच्छा है। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में, सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह। सुख शांति की अनुभूति करना। सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह। सुख शांति की अनुभूति करना, यही सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो।
तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो, यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है ना। शब्द द्वारा यदि कारो स्थिति के कष्ट दिच्छी एटाও एक रकमेर कि हिंसा। 2 नंबर, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर, यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से, इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो, डबल अहिंसक बनो। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्येर संगे যখনই असत्यता मिक्स হচ্ছে তখন খাওয়ার মধ্যে একটা ভালো ভালো জিনিস দিয়ে রান্না করলেন, তার মধ্যে একটা ভেজাল জিনিস মিশিয়ে দিলেন, কি হবে? রান্নার পুরো টেস্ট 12টা বেজে গেল। তো সেরকম ভাবা উচিত তোমার স্থিতির সত্যতা ধারণ করে আছে, সেখানে অসত্যতার একটুখানি মিক্স হলেই স্থিতির 12টা বেজে যাবে, খুশি শেষ। ওম শান্তি।